जय जगन्नाथ आपण मानक पुणी थे स्वागत करछि क्रियांश फैमिली आमे तो समस्ते भलरे अच्छु आशा करछि आपण माने मते समस्ते भलरे थिबे। तो मु आपण मानक सहित आज पूरा टेस्टी वाला चिलिका कंकड़ा झोल रेसिपी शेयर करबा को जाउछि। तो आशा करछि आपण को ये रेसिपीटा भल लागिबो आ आपण माने मते घरे निश्चित ट्राई करबे। तो देखंतो कंकड़ा गुड़ाक केंति डग डग हेकि चालिकि जाउछंदी। तो आउ किछि जनको कंकड़ा काटिबार प्रोसेस जଣା नथिबो तो देखंतु किपरि आमे आराम से कंकड़ा को घरे काटि परिबा। तो मैं आशा करछि जो मानकु कंकड़ा कटा आसु नथिबा से माने आराम से कंकड़ा कटा शिखि सारी थिबे। तो देखंतु कंकड़ा झोल पई मु किछि अदा और रसुन नै जाइथिली पेस्ट करबाकू। तो एबे देखंतु कड़ाई रे किछि मु तेल ऐड करदिली सेथिरे कंकड़ा भल भाबरे जो धोई के रखिथिली ताकू पकेइ दिली आ ता ऊपरे कि हळदी गुंड आउ लूण ऐड कर देला पर ताकू भल भाबरे हमें भाजी नेबा। तो देखंतु केते कलरफुल देखा जाउछि। तो कंकड़ा को आमे किछि समय छाड़ी देबा भलरे भाजी हेबा पई। तो एठी आमे प्रोसेस स्टार्ट कर देबा। पियाज एठी कटा चली छी आ आपण माने जेमि देखि पारुथिले टमाटो ऑलरेडी कटा सरी छी कंकड़ा झोल पई। तो एठी देखंतु हमर जो कंकड़ा को भाजुथिले भलो भाबरे पूरा देखंतु तार टेक्सचर किम देखा जाउची। तो एठी आसी गला हमर कंचा लंका पियाज टमाटो आउ किछि आलू। तो जानिथिबे ओडिया लोक माने कंकड़ा झोल चुंगुड़ी झोल माछ झोल जहाँ भी हो आलू न पकेले तो सब अधुरा अधुरा हो। तो ये जमी मुझे कहली अदा रसुण पेस्ट हो सारी। एबे मु मसला देखो कौन कौन मु ऐड करी। एठी देखंतु डालचीनी पाउडर, यहाँ रहीगला हल्दी गुंड, यहाँ रहीगला लंका गुंड, यहाँ रहीगला सोरिष तेल, यहाँ हूँ चिकेन मसाला बा रुचि मसाला, यहाँ होगा आमर गरम मसाला। तो आउ लास्ट रे आमर रही हीरो लुण, कारण लुण बिना सब अधूरा। तो देखो फाइनल कौन कौन मसला सब मुझे कंकड़ा झोल पाई। तो ये देखो कड़ईटा को मुझे समय गरम करने को छाड़ी देती। एबे किसी सोरिष तेल नहीं जाऊँगी। तो सोरिष तेल आमर गरम हो आसला। तो ये किसी कंचा लंका नहीं जाऊँगी। आम एमती चिलिका कंकड़ा झोल करवा जे पाटिर जमी छाड़बनी आ सब बेले आप इच्छा करेंगे कंकड़ा झोल खाइबापी। तो एबे देखंतु किछि पियाज ऐड करदेले। तो एटा ब्राउन होला पर्यंत आमे भलो भाबरे भाजी नेबा जेमि पियाजर माने कंचाळे अंशटा जीव सेति किछि लूण ऐड करदेली जोटा हमर सहजरे आराम से सिझी पारिबो आ ता सहित जल्दी हो जीवो। तो आपण मैंने जमी देखिपे पियाज हो सारी आमर भल भाव में। एबे अदा रसुण पेस्ट को भल भाव में ऐड करदे ताकू भल भाव में कषि नबा जमी तार कौन कहले जो कंचालिया स्मेलटा जीव हरी ता सहित जमी आम केयरफुली रहा कड़े न लगिज। तो तापर आम मसला ऐड करने को जाऊे। तो एबे किछि हळदी गुंड आम ऐड कर सारी। एबे किछि लंका गुंड ऐड करवा। तो आपण मैंने जमी अमाउंट मसला खाऊँ से अमाउंट मसला नेबे। तो एबे देखंतु किछि रुचि मसला ऐड करदेबा। तो देखो फाइनाली आस्ते आस्ते आमर मसलार कलर केमिति पूरा फुल टू फुल हेबार लगी। एबे देखो किछि गरम मसला ऐड करदेबा।
ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଘରେ ନିଶ୍ଚିତ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ମସଲାଟା। ତ ଏବେ କିଛି ଡାଲଚିନି ପାଉଡ଼ର ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ତ ଆପଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ମସଲାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବି ନେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ମସଲାଟାକୁ କଷି ନେବା, କାରଣ ଯେମିତି ମସଲାର କଞ୍ଚାଳିଆ ଅଂଶ ଆମକୁ ଯେମିତି ଲାଗିବନି, ଆଉ ତରକାରୀଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଆଉ ଚିଲିକା କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳକୁ ପୁରା 100ର ଭାତରେ ପୁରା ଭିଡ଼ି ନେବା। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା କଷିବାର ପ୍ରୋସେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଥିଲା। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ହେଇସାରିଛି ଆମର। ଏବେ ମୁଁ କିଛି ଟମାଟୋ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ତ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କଙ୍କଡ଼ା ଯେଉଁ ଆମେ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲୁ ସେ ଅନେଇକି ରହିଛି ଏମାନଙ୍କ ପେଟକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କେତେବେଳେ ଯିବି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜୋକ୍ ଥିଲା। ତ ଏବେ କିଛି ମୁଁ ପାଣି ଦେଇଦେଲି, ଯେହେତୁ ସେ ସୁଖା ସୁଖା ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ବାରମ୍ବାର ଲାଗୁଥିଲା କଡ଼େଇରେ। ତ ଆପଣମାନେ କିଛି ପାଣି ଦେଇଦେଲେ ସେ ଆଉ ଶୁଖିବନି ବା ଲାଗିବନି। ତ ଆରାମସେ ଆପଣମାନେ ଫ୍ରିରେ ଆଉ ଆଉ କୌଣସି କାମ ବି କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ମସଲାଟା ଫୁଟୁଛି। ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତା'ର କଞ୍ଚଳା ସ୍ମେଲ୍ ବି ଯାଇସାରିଛି। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାଜି ଦେଇଥିବା କଙ୍କଡ଼ାଟାକୁ ତା ସହିତ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା, ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା, ଯେମିତି କଙ୍କଡ଼ା ଆଉ ମସଲାଟା ପରସ୍ପର ସହିତ ପୁରା ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଆମକୁ ମାନେ ୱାଓ ବାଲା ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଦେବେ। ତ ଏବେ ଆଳୁ ଯେଉଁ ଆମେ କାଟିକି ରଖିଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ। ତ ଥରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଚିଲିକା କଙ୍କଡ଼ା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଚିଲିକାର ଲୋକ, ତ କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳକୁ ଆମେ କେମିତି ବା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ନ କରିଥାନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ଆମେ ସବୁ ପକେଇଲେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ତ ମିକ୍ସ କଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ଣୀକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ସିଝିବ ଯେମିତି ଆଳୁଟା ଆମର। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ 15 ମିନିଟ୍ସ ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ୱାଓ କି ନଜାରା ହେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ। ତ ଆପଣମାନେ ସ୍ମେଲ୍ କରିପାରୁନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଥିଲି ସେଇଠି ତ ବହୁତ ମାନେ ଘର ସାରା ସ୍ମେଲ୍ର ବାତାବରଣ ପୁରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇସାରିଥିଲା। ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପୁରା ସ୍ମେଲ୍ ହିଁ ସ୍ମେଲ୍ ବଢ଼ିଆ ହେଉଥିଲା। ତ ମାନେ ଯେମିତି କହନ୍ତି ବାସ୍ନାରେ ଜଣଙ୍କର ପେଟ ପୁରିଯିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସ୍ମେଲ୍ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବି ପେଟ ପୁରି ଯାଇଥାନ୍ତା ଆଶା କରୁଛି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଗନ୍ଧାବାଲା ଜୋକ୍ ଥିଲା। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ପାଣି ଦରକାର ଆପଣମାନେ ସେତିକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ପାଣି ନେବେ। ତ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଆମେ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ପୁଣି ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ଣୀ ଆଟାଚ୍ କରିଦେଲେ, ମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ୱା ଫୁଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଛି। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ପେଟରେ ମୂଷା ଦୌଡ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଛି। ଏତେ ଭଲ ସ୍ମେଲ୍ ତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳ କାହିଁ? କିନ୍ତୁ କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଡ଼େଇରେ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଇସାରିଛେ, ତ ଯାହା ବି ହେବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଟ୍ରାଏ କରିବି ସେୟାର କରିବାକୁ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ଚିଲିକା କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି।